Poznato je da krastavci imaju plitak koren i da su veoma osjetljivi na sušu i visoke temperature. Biljke krastavca onda slabo cvetaju i plodonose. Listovi znaju da dehidriraju i požute. Biljke mogu vrlo brzo da uvenu bez vode. Evo šta treba preduzeti da bi se krastavci održali u dobroj formi i obilno plodonosili do jeseni. Redovno zalivanje, odnosno sistem za navodnjavanje je obavezan za krastavce. Sistem kap po kap je najbolji. Ali mnogi ljudi imaju male bašte gde uzgajaju krastavce za svoje potrebe i nemaju sistem kap po kap. Najbolje je napraviti jednostavan sistem za zalivanje krastavaca pomoću plastičnih balona za vodu. U prazan balon od 6 litara sipajte vodu pomoću levka. Nemojte skroz do vrha napuniti. Okrenite naopako i probušite rupe pomoću zagrejane lemilice, baš kao što je prikazano na ovom snimku. Sada ćemo da testiramo kako to radi. Odvrtanjem i zavrtanjem čepa na balonu vode možemo da regulišemo tempo kojim voda izlazi. Ako je čep više zavrnut, voda izlazi sporo, gotovo kap po kap. Ako je čep više odvrnut, voda izlazi brzo. Sada ćemo da postavimo balon sa vodom u zemlju. Kopam rupu između dve biljke krastavca gdje ću da postavim balon sa vodom. Rupa ne bi trebalo da bude suviše duboka. Pošto krastavac ima plitak koren, neka voda izlazi negde na 15 cm ispod zemlje. To je idealna dubina da voda ide direktno u koren krastavca. Opet da ponovimo, ako je čep odvrnut, voda ide brzo, a ako je zavrnut, ide kap po kap. Nema traćenja vode kao što je to slučaj kada se zaliva po površini, gde voda odlazi na sve strane. A i ne stvara se onaj tvrdi sloj zemlje na površini. Napravite ovakvih balona koliko vam je potrebno i postavite svaki između biljaka krastavaca. Kada su visoke letnje temperature, najbolje je da zalivate ujutro između 5 i 7 sati i uveče pre mraka dok se još vidi. Preko dana treba izbegavati zalivanje, a posebno ne zalivati po listovima. To može da stvori ožegotine. Zato mislim da je ovaj sistem dubinskog zalivanja prilično dobro rešenje. Da bi biljke krastavca opstale i davale plodove i tokom paklenih letnjih vrućina, pametno je malčirati biljke. Kao materijal za malč može se koristiti seno, slama, pokošena trava ili piljevina. Malč čuva vlagu i hladi koren. Raspoređivanje sloja malča od 5 do 10 cm debljine oko biljaka
spriječit će isušivanje zemljišta. Također, malč sprečava rast korova koji troši vodu. Biljke krastavca tokom velike žege su izložene stresu. Potrebno je jačanje imuniteta biljaka. Primjenjujemo rastvor mlijeka. U 10 litara vode kišnice dodaje se 1 litar sirovog mlijeka. Zalivajte krastavce ovim rastvorom jednom u 2 nedelje. Također, za jačanje lista i poboljšanje otpornosti na uticaj visokih temperatura, krastavcima se može dodati rastvor surutke. Surutka ne sme biti slana. 1 litar surutke ide na 5 litara vode. Zaliva se jednom u 2 nedelje. Sve su to vrlo jeftina i sasvim dostupna hraniva. Redovno uklanjajte suvišne listove na biljkama krastavca. Na primjer, listove koji su sasvim požuteli i listove koji dodiruju zemlju. Oni su izvor infekcije i gubitka vlage. Šteta je da biljka troši resurse i usmerava hranjive sastojke u ove listove koji su već otpisani. Senčenje biljaka krastavca je poželjno kako ne bi stradale od velikih vrućina. Na većim zasadima postavljaju se mreže za zasenjivanje koje stvaraju 30 do 50% senke. I u malim baštama potrebna je neka improvizacija sa platnom ili agrotekstilom. Ja sam to rešio na drugačiji način. Posadio sam krastavce na mesto gdje su jedan deo dana osunčani, a drugi deo dana u hladu. Čini mi se da im ovaj režim odgovara. Ako imate takvo mesto u bašti, tu treba da posadite krastavce. Stručnjaci kažu da se pri velikim vrućinama izbegava đubrenje azotom, jer on gura biljke u rast, ali biljke slabe i brže venu. Umjesto toga, u ovom periodu treba koristiti balansirana tečna đubriva, kao na primjer MPK 5-10-10. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.